পেয়েছে আজ ভোরে আমেনার কোলে নর এসেছে আজ ভোরে আমেনার ঘরে নর এসেছে আর ও হালিমা ও হালিমা তোমার কোলে কে এসেছে বলো না দয়ার নবী কমলি ওয়ালা তাজদারে মদিনা দয়ার নবী কমলি ওয়ালা তাজদারে মদিনা ফেরেশতারা দলে 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 দোলে দোলে দরুদ গাইছে আজ ভোরে আমেনার ঘরে নর এসেছে আরে তাজউদ্দিন ভাই মাশাআল্লাহ आज भोरे अल्लाह इनके कारोबारों बरकत अता फरमाए और जो ना दे उनको भी अता फरमाए आज भोरे आमेनार कोले नर एसेছে आज भोरे आमेनार घरे नर एसेছে আরে কে এসেছে কে এসেছে কে এসেছে কে এসেছে আরব দেশে নেই গো খুশির সীমানা নূরানিময় চেহারা দেখে আশিক সারা জামানা নূরানিময় চেহারা দেখে আশিক সারা জামানা নবীর নূরে নূরের নবী নবীর নূরে নূরের নবী নবীর নূরে সারা জগৎ আলো হয়েছে আমেনার কোলে নর এসেছে আজ ভোরে আমেনার ঘরে নর এসেছে নর এসেছে আজ ভোরে আমেনার ঘরে নর एसेছে और आखिरी दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए मक्ता का शेर पेश कर रहा हूँ मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बिल्कुल जिंदा है और टना टन है आप लोग खाए पिए भी माशाअल्लाह खाना भी लाजवाब इंतजाम भी बहुत लाजवाब रहा पेंडल भी लाजवाब किए हैं स्टेज का तो जवाब नहीं है सुभान अल्लाह ये हमारे हुजूर लोग को बोला ये भी लाजवाब है और माइकटाও খুব সুন্দর করা হয়েছে ব্রাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া খালি খাপা বক্তার মধ্যে একটা বাংলা বক্তা জমিল জামালি কে এনেছেন মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ শেষ ছন্দ আজ ভোরে আমেনার ঘরে নর এসেছে मैं अपना परिचय दे रहा हूँ इस नात में ये मनकबत में सुभान अल्लाह गिरा में फूल तोड़ा गिरा में फूल तोड़ा थाना अलौली जिला खगड़िया पटना बिहार पिन कोड नंबर 848280 पटना बिहार पिन कोड नंबर 848280 गिराम फुलतोड़ा गिराम में फुलतोड़ा थाना अलौली जिला खगड़िया पटना बिहार पिन कोड नंबर 848280 पटना बिहार पिन कोड नंबर 848280 जमील रजा जमील रजा जमील रजा फूले सजा जमील रजा फूले सजा गजल लिखेছে আর বহরমপুরের জলসা কমিটি খুশিতে ঝুমেছে বহরমপুরের জলসা কমিটি খুশিতে ঝুমেছে বহরমপুরের জলসা কমিটি খুশিতে ঝুমেছে আসসালামু